এতিয়া আমি ৰবৰ পৰা ৰবৰ গৈ আছো আৰু চালু হৈছে চাইডক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ'টো এইবিলাক টাৰ নম্বৰ 21 এইটো 2 আহি গ'ল কেবিন গৈ আছে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আজি হয়তো ভাল নহয় এই কাৰণে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখাও নাই ইয়াত নহলে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখালো হয় আপোনালোকক बहुत नीचे है ना देखो कैसा लगा मेरा पोता देखिए था आपका केबिन तो अच्छा लग गया इधर का रोड मस्त दिखता है रोड नहीं तो गेट प्लेनिंग हुई है सही तो इधर में तो ऊपर में भी टायर है नीचे में भी टायर इसको भी खुलता है कैसे सब खुला है केबिन का सब खुला है ये लोग नहीं खुलता वो तो नहीं खुलेगा वो कहाँ खुलेगा वो सब खुलेगा घोड़ी আছে কেবিন আহি গ'ল এটা আমি ঘূৰি আছো इधर देखे आदमी आसान सुविधा ट्रक लैंडिंग हुई আছে টাৰ নম্বৰ 3 এইবিলাক টাৰ নম্বৰ 3 হ্যাঁ টেস্টিং হৈ আছে পুরো এইটো ট্ৰক লैंडिंग হৈ আছে হেতু মানুহৰ ঘৰ আছে এইবিলাক बिल्डिंग और ऊपर ड्रॉप है टार नंबर 3 এটা প্যান্ডেলিং আর আমি আসো বর্তমান উপৰত আছো এতিয়া বর্তমান আমি কেবিনৰ ভিতৰত আছো প্যান্ডেলিং আছে এইটো সব